ছাড়ি পারবে কিন্তু যদি ব্যান কর্মা বেলে কৌশি স্টুডিওরে গাই না পারবার কথা পশ্চিম ওড়িশারে কৌশি মঞ্চরে পরিবেশন করে না পারবার কথা যদি ব্যান কর্মা বেলে ব্যান্ডর মতলব কাଣା হলা খালি গীত নেবার করবা স্টেজ প্রোগ্রাম করতে হবে বেলে ব্যান কেন হলা ব্যান্ডর মতলব হলা ইন্ডস্ট্রি রু দিশবার নে কথা বর্ষে পরে ফির সে আসুক তাকে ফির আমার ওয়েলকম है তাকর পনিশমেন্ট এইটা তাকে আমকু তুমি তাকে আমি কিছু আক্ষেপ করি আমার পার্সোনালি নেই করবার তার মানে যেহেতু আজি আসিকি সে যেটা আমার সুমতি ভাই ভিডিও করিছন ভিডিওগ্রাফি সেমানে আসিকি আসলে অমর ভাই নাই আসলে এবে মুই আর গোটে কথা কবার কে চাইমি কি কিছিটা র্যাপ সং এবে এই ভিতরে বাহারিছে যেনথিরে ডাইরেক্ট ওয়ার্ড পকি দিয়া হচ্ছে সেটা ডবল মিনিং নাই ডাইরেক্ট সিঙ্গিল পুরা দুই অক্ষরি তো সেমানকু भी আমি ইনভাইট করতেনু সেমানে भी নাই আসে অ্যাকশন নেবা মানে সমস্তঙ্কর সঙ্গে নেবার কথা জনকর সঙ্গে নেবার কথা খালি অমর ভাই ভুল নাই করি যে মানে भी ভুল করিছন সেমানে যদি আমার পাঁচটা কইলু কি সে ওয়ার্ড এক তো চেঞ্জ করবে সে জিনিস সে পার্ট কে সেমানে চেঞ্জ করবে या तो डिलीट करबे अदरवाइज ताकू गुटे बरस तक इंडस्ट्री रु आम पश्चिम ओडिशा रु बैन कराबा पूर्व ओडिशा से जे करि पारन काना करबे सेनो जे किंतु मुई स्मृति भाई को भी गुटे जिनिस टे कमी भाई यू तुमको गुटे जिनिस मोर आडू सजेशन है तमे आम बहुत दिन जना सुना हूं 2020-21 नु तमे म्यूजिक वीडियो करछो नो डाउट सियाडे विजुअल भल एसी बोली सियाडे शूट करछो किंतु तुम्हें भी चेष्टा करो कि खाली पश्चिम ओडिशार सिंगर के नहीं कोई दियो पश्चिम ओडिशार आर्टिस्ट मान को भी दियो पश्चिम ओडिशार कलाकार 5टा काम पाइबे डांसर 20टा पिला काम पाइबे तो ई ऊपर ध्यान देवार कथा नहीं आते तुम्हें भी आउ लास्ट एतकी है कि अमर दास भाई आउ जेन रैपर माने एलेक्स भाई के भी डकाइतला आदि भाई के भी डकाइतला सेमानकर रैप सॉन्ग करूछन किंतु से सॉन्ग माने हमर घरे बजाला बेले डायरेक्ट वार्ड डायरेक्ट बाहरुची डबल मिनिंग ना कहबार डायरेक्ट सिंगल कहउछन सेमानकु डका आइतला किंतु सेमाने नाही आसी तो जदि एक्शन नेबे तो समस्त को नो से जन मुई कहली सेमाने एक तो ताकर गीत से पार्टटा चेंज करूँ या तो फिर से पार्ट डिलीट करूँ अगर सॉन्ग डिलीट करूँ ना तो इंडस्ट्री नु 1 ईयर पेन आउ किछि ना थैंक यू बाकी कमलेश दा